Hi, hello everyone! Ito na si Tala ngayon. Make a challenge. Challenge how to carry the kuan. Okay, go! 1, 2, 3, go! Dragon! Atras. Oh. Ana lang di ay na. Oh, so ikaw na pod. Ako na pod. Pagkalabaw. Naka-shade po siya. Yan, si Jo naman. Gusto. Ilang sawak. Ilang ba ana? Mura to Santo Cristo ani. Kadaog baka kuno. Kamusta na lang? Ha, Gi, pastor. Bantay kamay. Bantay ka kamay. Gano ay? Arili. Mura kasi, mura kasi. Mura kasi Spider-Man. Ay! Balik. Balik. Yay! Gani ala lang di ay. Gano man. Bukat-bukat to. Kaso lang. Gibel ba naman yung kamay. Galing. Tingala di ay. So enjoy. Di basta-basta trabaho nila ay mag-jogging. So thank you.